Demo ba? Demonstration. So sir, here is the demo. First, you must plug the male plug. Second, you must on the circuit breaker or the power supply. Naram power supply oh. Circuit breaker on na to. Tapos i-check na to ang NC push button or a normally closed push button kung naka-close ba siya kay di man siya magana naka-open. If ato siya i-forward, click lang nato ang forward push button. Sigang indicator light, it means forward siya. Tapos ang patuwik sa motor is naka-clockwise. Ipanak ko ng motor ti. Sasay ko ano nga. Tawag gali yun. Naka-clockwise. Oh, clockwise. Pag forward. Tapos pag mag-reverse ta, kailangan i-push na to ang normally close na push button para ma-open, para mawala yung flow sa current. I-twist din na to para ma-close. Lato sa nato na maunong ang motor, ay ito mag-reverse. Ako na motor di, para kung reverse ka, naka-counterclockwise ang reverse. Di ba? Mm. Okay.